n b'a jouer de i bɛ rôle dɔ de incarner mɔgɔw k'a ye a bɛ komi wajulikɛla a b'i sigi ka wajuli kɛ ka kuranɛ kolonw ta k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a fɔ a da la an t'a fɔ an da la an b'a jouer yɛrɛ de zonya k'a jouer ka kɛ zongɛni i bɛ t'i dogo i b'a ta bɛɛ ɲɛ b'i la musojuguya k'a jouer ka juguya k'i sinamusodenw na n'i y'a jouer a ka ca ala fɛ minnu b'a la n'u y'a ye o jogo bɛ changer an fɛnɛ n y'o delila k'o fɔ Boubacar ka ni ɲuman kɛ ne ye kɔrɔ ye n'a fɔra ko fɛn b'ale kun fɛn tɛ ne kun o bɛ se ka kɛ cogo di han e ne mun ye kɔrɔ ye hali dɔrɔmɛ tɛ ne kun ne dɔgɔnin filɛ position na ne de kun kan ka kɛ tan. I n'a fɔ ne kun ye comptable ye bon ala y'a latigɛ ne choisira sisan n bɛna kɛ directeur adjoint de. Grand frère tɛ ji. Awɔ a kan ka taa service ka fɛn dɔ la n'a bɔra yen dɔrɔn dɔ de bɛna fara a jɔyɔrɔ kan i m'a faamu mais k'o ko la sa a ka to a nɔ la f'u yɛrɛ kana fara kan ka to a nɔ la mais i kana faga dɛ. Fifi e courage ni dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne ka i garan pɛrɛnnen don koyi numéro sugu dɔw tɛ affiché ne ka téléphone kɔnɔ. Nin ye ji de ye siɲɛ wɛrɛ bɛ taa kami de bɔ i kan. Ni homme d'affaires dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan. Ko chèque a bɛ wari jigin kan di i ko sankisɛ. Coucou nos chers abonnés, amour me kan lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An ka foli belebeleba b'aw ye. Aw bisimila aw ka jamukan mandi kan n'o tɛ dɔwɛrɛ ye ciné comme et humour. An ka bi émission comme hukumu kɔnɔna la c'est tellement chaud. Mɔgɔ min welelen don an bolo don bi ne t'a kuma fɛ. Ale y'an ka jabɔla ye mɔgɔba de don a bɛ jabɔ kɛ ka tɛmɛ halisa a bɛ jabɔ hukumu kɔnɔna la. Ne kɔni ne kɛ o k'a ka ja ninnu lajɛ ne bɛ content wa a bɛ idée de di ne ma quoi bon n dalen b'a la a b'o idée kelen de fana d'aw yɛrɛ ma donc an bɛna jɛ ka kuma da a ma a ka présenter an filɛlikɛ jɛmaw ɲɛna. Bonjour tante. Bonjour. An y'i wele i ka na an ka plateau kan i y'an ka invitation jaabi vraiment a diyara n ye kojugu donc an bɛ fɛ i k'i yɛrɛ présenter an filɛlikɛ jɛmaw ɲɛna. Bon nin ye sewa ye n bɛ barika da ala ye ka barika da kira ye ka barika da aw denmisɛnninw bɛɛ ye an m'u farala ɲɔgɔn kan ka nin cakɛda in sigi n bɛ dugawu don n bɛ sun de la sunkalo tɛ dɛ mais n bɛ dugawu ɲini sun de la ala ka barika don Elba in na ala ka si d'aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka kɛnɛya d'aw bɛɛ lajɛlen ma ala k'aw kanu don aw filɛbagaw bɛɛ lajɛlen na aw bɛ fɛn fɛn fɔ a ka kɛ fɛn barikalama ye a ka kɛ jamana jɔ fɛn ye a kana kɛ tiɲɛni kɛ fɛn ye ne tɔgɔ ye Fatumata Kulubali bɛɛ bɛ wele ko FC donc ne ye comédienne ye n ye cinéma dilanla ye n'o ye réalisatrice ye n ye sɛbɛnnikɛla ye n'o ye écrivaine ya fɛnɛ ye donc voilà ko tɔw bɛ yen an na dugu kɔnɔ ni kuma sera ye mais tante sigilen don min ne sigilen don Bamakɔ n bɛ Kalabankura Asigi la ne ni Febaki yɔrɔ man jan ɲɔgɔn na awɔ ok o faamuyara tante awɔ mais tante an fɛ ka dɔn tante donna cinéma kɔnɔna la cogo di bon fɛn bɛɛ ye sababu de ye ne y'a daminɛ ni radio de ye n bɛ baara kɛla yen toujours mais n tɛ kuma radio la ne ye radio la kuma daminɛ min kɛ ne tor'o la n bɛ mɔgɔw ladi ka fɛn fɔ ne nana n kanto don dɔ la munna ne tɛ n bɛ kuma minnu fɔ radio la munna n t'a sɛbɛn gafe kan k'a kɛ pièce de théâtre ye bon ala y'a kɛ n y'a sɛbɛn n y'a yira Cheikh Oumar Sissogo monsieur Cheikh Oumar Sissogo
ale kɛra sinimabɔlaw ka ɲɛmɔgɔ ye wagati la a ko ma ko FC a ka ɲi i y'a mɛn théâtre ka ɲi nka bon i bɛ se ka i réfléchir halisa n taara yira Ousmane So la a yɛrɛ fari man d'a la bi ala ka lafiya d'a ma ale de ye Gimba ninnu le grand metteur en scène Ousmane So n y'a yira o la a ko a buramuso théâtre fanga dɔgɔyalen don a san na o y'a sɔrɔ théâtre fanga dɔgɔyara a ko i t'a kɛ ko wɛrɛ ye n y'o de yɛlɛma k'o kɛ n ka film fɔlɔ ye n'o tɔgɔ ye Ngolo di Papi ala y'a kɛ Chokmar ni a ka maaw ye encadré CNCM là c'était CNPC Centre national de production cinématographique sisan a kɛra Centre national de cinéma du Mali a filɛ namasa da an kɛrɛfɛ n ka sɔrɔ ka taga film kalan kɛ kɔfɛ donc a daminɛna ten de awɔ ko dɔ bɛ dɔ sɔrɔ o ye tiɲɛ awɔ kuma arajo la sinima bɔ a bɛɛ ye baara kelen ye a bɛɛ ye baara kelen mais ja de bɛ bɔ dɔ la kumakan bɛ taa ɔ ja bɛ bɔ min na ni kumakan t'o la a bɛ kɛ sinima bobo ye o ye tiɲɛ mais halisa i bɛ toujours i bɛ baara kɛ arajoso la o arajoso tɔgɔ n bɛ hors thème de la hors thème n bɛ baara kɛ hors thème la je suis agent de l'hors thème i y'a mɛn mais n tɛ kuma arajo la n bɛ se ka émission produit bon denmisɛnninw k'u former n yɛrɛ bɛ denmisɛnnin bɛɛ ka bila la n tɛ mɔgɔ former wari la ni min nana n fɛ so tanti n bɛ fɛ ka nin kɛ n b'o kɛ et puis n ye association dɔ créer ni n tɔɲɔgɔn dɔw n ye association créer ka denmisɛnninw dɛmɛ que ça soit caméra que ça soit son que ça soit costume a bɛɛ mɔgɔ dɔw b'an fɛ voilà mais e ye cinéma kalan kɛ e ma art kalan kɛ e ma taa kalan kɛ art la non bɛɛ n'i dakan don ne ma taa INA la k'a fɔ ko n bɛ taa kalanjɛ kɛ art la INA la non ne tun bɛ na parce que à l'époque théâtre bɔlaw ni sinima bɔla fɔlɔ minnu tun bɛ yen nɔ u tun ye mangoya sɔrɔ surtout musomanin kunda ala ka hinɛ Hélène Fanta Berté u balolen bɛ yen olu ye sinima bɔw daminɛ mais ni cɛ bɔr'u nɔfɛ sisan olu b'a fɔ a n'u balimamuso ninnu ye nangarabaw de ye a bɛ tugu ninnu kɔ u bɛ scène kan mɔgɔw tun b'a faamuya ne ye a sɛbɛn DEF sɔrɔlen n ko n bɛ taa yen an ka mɔgɔw y'a fɔ ko ayi ko n tɛ taa yen ne ma taga yen mais comme c'est dans le sang a bɛ komi a dɔnnama don fɛn dɔw bɛ yen a dɔnnama don mais n tilala k'a ɲini ka performance ɲini a la parce que kalan n'i y'a kalan sur le tas studio la sisan dɔ ka caméra kalan yan a kan k'a ɲini tuguni ka taa kalanjɛ dɔ ɲini stage dɔ ɲini pour que a ka faamuyali sɔrɔ ka nin dafa o de ye baara kɛcogoya ye ne y'a sɔrɔ ten de o kɛ faamuya mais tante an fɛ ka dɔn FC yɛrɛ nana cogo di bon voilà FC nana kabini denmisɛnninama parce que n kun bɛ basket kɛ u b'a fɔ Fatumata Kulibali u ko ko c'est trop long ko tɔgɔ ka jan jamu ka jan donc sinon ka tɔgɔ daminɛ ni jamu daminɛ ta k'a nɔrɔ ɲɔgɔn na ko FC k'a sɔrɔ n ma na radio Mali la o sɔrɔla et puis n nana radio Mali la a continuera encore ten voilà FC ah ok ok tanti mais tanti ka premier jour yɛrɛ don min na tanti yɛrɛ y'a dɔn ko a kɛra actrice cinéma ninnu ye i ka prestation fɔlɔ devant la masse o kɛra cogo di i ka réaction kɛra mun de voilà i bɛ ka fɛnba fɔ hali sɔgɔmada na ni Gimba bɔra kuma na c'est un meilleur ami sɔgɔma o sɔgɔma an bɛ message ci ɲɔgɔn ma il est à Paris donc ne yɛrɛ dara n yɛrɛ la o kɛra ni jugu Gimba la n bɛ taama ka taa sɔ di o film a kuma tɛ kɛ dɛ n'a y'o kuma kɛ n b'aw bugɔ tanti ma o film na dɛ y'aw ye mɔden ni fɛnw a bɛɛ bɛ ka yɛlɛ sa o kuma tɛ kɛ dɛ n'aw kuman'o la o kɔrɔ ye aw kuma n'aw fa n'aw mɔkɛw ka ko la tanti Mariki ma o film a y'o bila yen an y'o bila tanti a y'o bila dɛ donc o yɛrɛ de la n dara n yɛrɛ la parce que an y'o kɛ an ye scène tourner i b'a dɔn n'i bɛ ka scène tourner sisan caméraman ni fɛnw bɛ kɔfɛ u bɛ k'i lajɛ jouer la ni jouer ɲɛna dɔrɔn n'o kɛra dɔrɔn i fɛnɛ bɛ content i bɛ dɔ fara a kan o bɛ courage di la olu kɛra ne la ten jouer banna n ma film ye ala y'a kɛ
film dilala an taara FESPACO la c'était en 1995 an ye étalon ta n ko donc muso bɛ ka kɛ waramasaya domaine la n kontana j'étais toujours Munesa Ala ka hinɛ la avec Gimba Hélène ninnu an nana invitera Hortem studio kɔnɔ Baba Sangare Grazie Ala ka hinɛ la o y'an invité a ka émission culturelle la an nana an sigi Gimba bɛ yen ne bɛ yen a enregistré bɛ n bolo VHS la halisa ko FCI b'a fɛ ka kɛ mun ye Baba Sangare ye ɲininka ko une grande comédienne Gimba y'i kanto tu es déjà une grande comédienne n dusukun kɛra ten bof tellement j'étais contente donc voilà c'est ça d'abord puisque ce n'était pas mon premier film kun tɛ mais n tun jouera dɔ wɛrɛ la avant mais au film ni rôle fitinin tɛ yen rôle fitinin tɛ yen rôle bɛɛ ye rôle ba ye i y'a kɛ a kɔnɔ séquence 10 séquence 20 hali ni séquence 2 dir'i ma a jouer ka ɲa n'i y'a jouer ka ɲa non a bɛ kɛ boum ye voilà c'est comme ça que c'est parti. Ok, tanti faamuyali sɔrɔla o la. Awɔ mais yɛlɛ ka to ten n'o tɛ worow bɛ sara. A bɛ worow sara. Tanti Mariki ma nɔgɔ film na. A bɛ worow sara aw fa ni aw mɔkɛw ye dɛ. Mun ne y'a fɔ ɲɛna de mun ne tanti ka film lajɛ a bɛ ne nisɔndiya wa ne bɛ conseil baden de tɔmɔ tanti ka film kɔnɔna la walayi. A y'o yɔrɔnin dɔɔnin bila. Awɔ. Ok an y'a mɛn tanti an bɛ tɛmɛ an b'o yɔrɔnin bila tanti yɛrɛ bonya kama an b'o to yen. Merci. Mais tanti sisan fɔlɔ cinéma ani sisan cinéma est-ce que kelen don? Bɛɛ kelen don a bɛɛ tɔgɔ ye cinéma. Ayi bɔ. N bɛ na ni kuma ye. Ok. Petite fille. Tu es ma petite fille. Oui tanti. Kelen don a bɛɛ tɔgɔ ye cinéma. A bɛɛ tɔgɔ ye cinéma. Cinéma laɲini ye min ye. O kɛ ko ɲuman de tɛ sɔrɔ a bɛɛ kɔrɔ. Parce que cinéma laɲini ni radio laɲini bɛɛ ye kelen ye. Ka hakilinata di mɔgɔw ma. Ka mɔgɔw bilasira. Ka mɔgɔw waju. Ka mɔgɔw layɛlɛ. Ka mɔgɔw kalan. Ka mɔgɔw hakili jigin kɔrɔlenw na. Ka mɔgɔw sensibiliser. Radio ka baara ye o ye. Cinéma ka baara ye o ye. O b'a a kɔnɔ toujours. Minɛnw yɛlɛmara. Numérique nana. Fɔlɔ la tun ye belebele ye a ma nɔgɔ. Pour que i ka film kɛ i bɛ sɛgɛn. I bɛ se ka san 2 ni san joliw san 3 kɛ sɛbɛnni na. I b'a fɔlɔ sɛbɛn. Mouture fɔlɔ bɔ. Ka segin a kan ka maabaw ɲini. Minnu ka dɔnniya ka bon n'i ta ye u b'a lajɛ. Ainsi de suite. 33 mm bɛ kɛ k'a tourner. O da ka gɛlɛn. Ala nana n'a ka na ye yɛlɛmaw nana diɲɛ kɔnɔ. Numérique nana. O ye k'a nɔgɔya an bolo. A phototalamaw wo a cameralamaw yo o ye ka ko nɔgɔya an bolo. Mais ko bɛ gɛlɛyara a la. N bɛ gɛlɛya fɔ min na a kun ye aw minnu ye denmisɛnninw ye aw ka se k'aw bolo don a la ko ɲuman. Nka caman bɛ yen u b'u bolo don a la u t'a ɲini ka ɲɛdɔn. N ye kuma dɔ fɔ sisan hali n'i donna baara la hali n'i y'a kalan sur le tas ne y'a kalan sur le tas de. O yɛrɛ de ka di tubabuw ye. Parce que ne taara formation dɔ kɛ Allemagne n bɛ kuma virgule kɛ. N'i ye formation kɛ kalanso kɔnɔ i bɛ tila ka taa bɔ ka taa terrain kan. Donc formation sur le tas o yɛrɛ ka di. I ka tila ka taga ɲɛɲini k'a dɔn ni gafew ye stage la o fana ka ɲi. Numérique in nana an bɛɛ y'an bila a kɔnɔ. Bɛɛ y'i bila a kɔnɔ parce que a ka nɔgɔ a kalanni ka di. Mais n'i y'i bila fɛn kɔnɔ toujours n b'a ɲini bɛɛ fɛ a ɲini i k'a dɔn e y'i bila fɛn min kɔnɔ i y'a kalan comme ça sur le tas mais i banba i ka taa i karamɔgɔ dɔw fɛ toujours kana jɔ mɔgɔ la ni min y'a daminɛ i ɲɛ o tigi de ye karamɔgɔ ye hali n'a sɔrɔ i den filan don taa u fɛ toujours a k'i bilasira bilasiralanw bɛ yen n'i y'olu ɲɛ dɔn a bɛ ɲa mais n'e m'olu kɛ dɔw bɛ turu a kun kan yan dɔw bɛ yan fɛ dɔw bɛ yan fɛ axe de la caméra o ma changer yɔrɔ bɛɛ la o bɛ yen. Caméra kan ka sigi fan jumɛn n bɛ fɛ ka karisa ta o kalan bɛ yen i b'o kalan ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn maaw bɛ yen olu b'i bilasira n'o ye a ma se i ka taa Paris a ma se i ka taga Abidjan an fɛ yan denmisɛnninw bɛ yan u bɛɛ y'o kalan kɛ a bɛ kɛ conservatoire la
y'a mɛn a bɛ kɛ kalansow caman na u bɛ mɔgɔw former sokɔnɔna yɛrɛ la caméraman dɔw bɛ yen nɔ directeur photo a bɛ fɔ a dɔnni a bakɔrɔbaw de ma directeur photo hali ni cɛ ala ka hinɛ a la ale tun y'o ye parce que n'i forla i b'o kalan directeur photo bɛ lumière ni caméraman minnu filɛ nin lumière kan ka kɛ di lumière kan ka sigi yan côté la a kan ka sigi yan lumière bilenman de kan ka bila yan nɛrɛmugu kan ka bila yan i b'o bɛɛ de kalan kɛ o b'a to i bɛ kɛ nommé ka kɛ directeur photo ye e fana b'i ka cadreur ta donc nin bɛɛ de b'a la a yɛlɛma ye yɔrɔ ye o yɔrɔnin de ye ni min m'a ɲini k'o ɲɛdɔn caman kɛra cinéma tourné la ye u m'a ɲini k'a ɲɛdɔn mais n b'a ɲini u fɛ u k'a ɲini halisa ni fɛn ka di ye i dahirimɛ de b'a la a ɲini k'a ɲɛdɔn i bɛ kunnawolo sɔrɔ a la o yɔrɔnin dɔrɔn de don i y'a mɛn o yɔrɔnin o min dɔrɔnin tɛ dɛ parce que fɔlɔ la nafoloba tun bɛ bɔ sisan nafoloba tɛ bɔ ka taa 33 lieu bilen i b'a ta n'an ka caméra ninnu ye mais n'i y'i cɛsiri k'a ta n'a ye ka ɲa ah non a bɛ ɲa a bɛ kɛ ɲɔgɔn tɛ ye donc voilà sinon différence ba tɛ yen. ok tanti faamuyali sɔrɔ olu la kosɛbɛ faamuyaliba sɔrɔ olu la. Elba production bɛ yan nɔ aw lafiyali de kama aw ka service fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ko aw bɛ mago b'a la k'a kɛ Elba production bɛ yan olu bɛɛ lajɛlen de kama wa o t'a bannen dɛ t-shirt dilan mariage video ninnu clip ninnu Elba production bɛ olu bɛɛ de kɛ n'aw mago bɛ Elba production na dɔrɔn a bɛ weleli kɛ 76 60 04 70 donc voilà tanti n bɛ segin ka n'i fan fɛ. Tanti fɔlɔ an kun b'i ye compétition baw la Mali tɛ taa ni film caman ye compétition la de wa o bɛ dépend financement ko de la wa ou bien production kɛta de ka dɔgɔ Mali la. bon halisa Mali ka filmw bɛ taa an bɔra FESPACO la a ma mɛn Mali ka filmw tun bɛ yen Mali ka filmw caman surtout denmisɛnninw u ka filmw caman sélectionnera bon mais ala m'an garisɛgɛ don comme FESPACO ko fɛnɛ ye fɛn dɔ ye bon politique b'a la fɛnɛ il faut le dire ɲumanko b'a la politique b'a la filmw caman de bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ comme concours ka bila ka taga yen n'u bilala ka taa yen u b'a lajɛ u bɛ dɔw sélectionner mun ka ɲi u ɲɛkɔrɔ n'u y'olu sélectionner olu de bɛ wele ka taga an taara n'olu dɔw ye denmisɛnninw caman ta tun b'a la mais ala m'u garisɛgɛ don ala mais dɔw tun bɛ compétition na ye i y'a mɛn u m'olu ta mais olu film kelenw tilala ka ta jamana wɛrɛw mɔgɔw fɛ festivalw la ka prix baw sɔrɔ donc n y'a fɔ souvent politique b'a la bon souvent bɛɛ n'i ɲana don ne ɲana ye fɛn dɔ ye caméraman ɲana t'o ye sinon Mali bɛ ka continuer ka taga ni filmw ye mais an tɛ ka continuer ka prix baw de sɔrɔ ye sinon Mali ye janjo baw ta ye ne yɛrɛ ye janjo baw ta ye donc an tɛ ka continuer ka prix baw sɔrɔ an tɛ ka prix baw de sɔrɔ sisan bon mais mun nana ni o ye bon ne y'o kɛ min ye bon n y'a fɔ yɔrɔ dɔ la insuffisance b'a la baara dɔw ma se a dan na yɔrɔ dɔ la fɛnɛ minnu bɛ bila ka prix ninnu sɛgɛsɛgɛ ka prix di mɔgɔw ma bon politique b'a la yɔrɔ dɔw la u b'u ɲanataw ta minnu ka surun la sinon an ka film dɔw taara FESPACO tɛmɛnen na a ma ta prix ma d'a ma mais o film ye prix cɛ jamana wɛrɛw la donc o bɛɛ b'a la an kɔni bɛ dubabu de kɛ génération kura minnu nalen filɛ an kɔfɛ anw b'a la halisa minnu b'a la u k'u cɛsiri u kana kɔrɔtɔ ka film kɛ u ka scénario dilan fɔlɔ quand le scénario est consistant ni scénario ka ɲi c'est solide e mana sɛbɛn ni hakilinata ye e bɛ tila ka taa yira i ka maakɔrɔba dɔw la minnu bɛ i ɲɛdɔnni u b'u ka regard k'a la n m'a fɔ k'u ka i ka histoire yɛlɛma dɛ u b'a enrichi an ka sɔn o ma an k'olu kɛ sɔn o ka fisa an k'a kɛ jeniŋaɲimi ye ka scénario sɛbɛn bi rapidement ka sɔn k'a bɔ ten ka tourner ten rapidement ka sɔn k'a bɔ ten comédien bɛ taa wele an bɛna ka na jouer rapidos la o man ɲi o man ɲi a dɔw bɛ se ka réussir dɔw tɛ réussir walayi an k'an sɛbɛ don an ka baara ma o dɔrɔn. ok tanti o faamuyara mais an bɛ fɛ k'a dɔn est ce que tanti yɛrɛ ye film dɔ réaliser a yɛrɛ ye wa. bon ne y'o de fɔ ne ka film fɔlɔ o de ye janjo ta. mais e yɛrɛ de y'o réaliser wa. awɔ ne ye réalisatrice ye n ye comédienne ye
mais bɛ se k'i da don o dɔw la k'o ɲɛfɔ an ɲɛna. Awɔ. Olu ka ca dɛ. N bɛ damadɔni fɔ. Awɔ. Ne ka film fɔlɔ. N y'o fɔ n ko min tun ye min sɛbɛn ko théâtre. O de tɔgɔ ye Ngolo di Papi. O de ye Grand Prix de la coopération française sɔrɔ. Avec 8 millions compris. Ministre français coopération nana prix di ne ma. A tilala ka prix wɛrɛ sɔrɔ Canada. O de film fɔlɔ ye lancé. N sɔrɔla ka documentaire dɔ kɛ sur les masques et les marionnettes de Marcala. Y'a mɛn mais n m'a labɔ a bɛ wari thème na a bɛ jouer tilala ka dɔ wɛrɛ kɛ talibew kan parce que n b'a ye ni taara reportage la duguw la n bɛ gerebudenninw ye yaala la dumuni tɔ bɛ d'u ma dɔw minɛcogo man ɲi dɔw minɛcogo ka ɲi n ye film k'o fɛnɛ kan o film taara yan fɛ la tubabu jamana de y'a financé o fɛnɛ taara yɔrɔ caman na ka tila ka dɔ kɛ les 50 ans d'indépendance du Mali ka tila ka dɔ wɛrɛ kɛ documentaire parce que film genre ka ca animation bɛ yen documentaire bɛ yen fiction bɛ yen ka tila ka dɔ wɛrɛ kɛ Tanti Sira Diop ale ye muso fɔlɔ ye Mali la mun y'a ka bac sɔrɔ n ye dɔ k'o fɛnɛ kan i y'a mɛn bon n ye a ka ca Ala barika la labanta min kɛra o kɛra La Voix des Maliennes ni n terimuso canadienne komi n'o bɛ jɛ ka formation kɛ ale bɛ Canada a bɛ to ka na bon n'o jɛra ka film dɔ kɛ 2012 2013 2014 an y'o kɛ a tourné la o y'a sɔrɔ djihadistes nana nord la u bɛ ka gɛlɛya don musow kan ko musow ka jɛlaba don an ye o documentaire kɛ o de kan o de kɛra documentaire laban ye n ma fɛn wɛrɛ tourné n yɛrɛ ye o kɔfɛ mais scénario bɛ n bolo bannen don financement ka gɛlɛn yanfɛ mɔgɔw y'u ka robinet da seri wari dila an ma jamana dun ka gɛlɛn bon n'an ka jamana kɔnɔna waritigiw y'a faamuya ko wari bɛ sɔrɔ cinéma fɛnɛ na ko cinéma ye industrie de ye a bɛ komi i bɛ taa usine dɔ dilan thé la ka thé dilan i bɛ taa usine dɔ dilan safinɛ la film fɛnɛ ye usine de ye film y'o ye waritigiw k'o dɔn i bɛ wari bila a kunkɔrɔ i b'a bɔ bɔcogoyaw b'a la marketing don donc n'u y'o dɔn ka cinéma bɔlaw dɛmɛ an bɛ cinéma minnu sɛbɛn an ka ko kɔrɔw kan ko kuraw kan fɛn min ka d'olu yɛrɛ ye n'olu y'a fɔ cinéma bɔlaw ye n'u y'a sɛbɛn n'u y'a financer a ka ca Ala fɛ olu yɛrɛ b'u ka tɔnɔ sɔrɔ cinéma bɔlaw bɛ dɔ sɔrɔ minnu bɛ tourner olu bɛ dɔ sɔrɔ jamana yɛrɛ b'a tɔgɔ sɔrɔ voilà mais Tanti yɛrɛ de b'a yɛrɛ produit walima i ni mɔgɔ bɛnnen don production ko la bon ne tɛ n yɛrɛ produit ne ye structure créer mais n tɛ n yɛrɛ produit ne ka producteur fɔlɔ ye Kora film ye Cheikh Oumar Sissoko ka yɔrɔ i y'a mɛn ensuite Wartem tilala ka produit tuguni i y'a ye production laban min kɛra o kɛra n terimuso ka structure b'a la ne yɛrɛ ka structure b'a la Canada structure wɛrɛw b'a la yen i y'a mɛn o de kɛra laban ta ye sinon ni ne ni mɔgɔ bɛnn'a la Elba filɛ n'an y'a décider ko bon k'an bɛ série dɔ sɛbɛn bon ne bɛ se k'a sɛbɛn a bɛ se ka mɔgɔ dɔw bila an kan an b'a sɛbɛn wali long métrage bon an bɛ coproduction kɛ i y'a mɛn an bɛ se k'a kɛ an ka structure dama ni ɲɔgɔn cɛ yan an bɛ se k'a kɛ ni structure wɛrɛ cɛ Mali kɔnɔ yan wali jamana wɛrɛ i y'a mɛn a bɛ se ka kɛ n'o ye donc an bɛ se ka belebelew fara an kan comme minnu tɔgɔ bɛ tile ka bɔ tɛ mɔgɔ ka publicité kɛ téléw la u ka fɛnw bɛ k'a la donc an n'olu bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka production ŋana dɔ kɛ c'est comme ça bɛnkan dɔrɔn de don awɔ ok Tanti faamuyali sɔrɔ olu la mais Tanti an fɛ k'a dɔn sisan parce que an ye Derkeb ka clip la an fɛ k'a dɔn lien min bɛ Tanti ni Derkeb cɛ Tanti mun ye Derkeb bi bon ne den ye Derkeb ye den sira sugu jumɛn fɛ ne den ye bɛɛ ye e den bɛɛ an fɛ Mali la i ye min bɔ i kɔnɔbara la o dɔrɔn t'i den ye ni kow ma tiɲɛ bi min bɔra kɔnɔ wɛrɛ la n'a dir'i ma o y'i ta ye ne ta ye Derkeb ye n m'a bange n ɲɔgɔn de y'a bange mais n den don komi mɔden ye cogoya min na ainsi de suite ne tɛ o de y'a to denmisɛnninw ko mama national u b'o fɔ ma ne ma den bɔ den na mɔgɔ si t'i sudonbaga dɔn walayi ni bi tɛ ni denmisɛnnin bɛnna a bɛ kojugu la i b'a gosi ka bɔ a la a somɔgɔw bɛ content ni bi tɛ
parce que den ye bɛɛ jɛ de n'a kɛra kolon ye a bɛ ton i yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ i b'a juguman ta mais ni ni mɔgɔw jɛra k'a dilan a bɛ dilan e ye a bɛ dilan diɲɛ ye e b'a nafa sɔrɔ donc ne den ye Derkeb ye yanni ne Derkeb ka clip kɛ ko ne ni Sidiki Jabate y'a kɛ han mama yo Sidiki Jabate y'a mɛn Black M ye Guinéen de ye mais a sigilen bɛ France ne de ye comédienw ɲini ne bilala filafini na Black M ye fila ye ne ye Lobane ninnu an y'an costume don ka comédienw wele ka na on a tourné à Sibi o fɔlɔ kɛra a ye succès baw sɔrɔ France ni kɔfɛlaw la yanni k'o kɛ Salifu Bilenni Salif Keita o y'a sɔrɔ n npogotigilama don a ye ne ta an y'a ka film tourné an y'a ka clip tourné Sanu Keɲiba a tournera Kalaban kɔrɔ jida la ko ka n den kɛ sarakati ye saga bɛ faga jeli bɛ kɛ n bolo la n bɛna ta j'ai tourné avec Salif u ka clip la ka Black M ni Sidiki ta kɛ Sidiki ye n den ye a fa de ye ne ka premier film musique kɛ Sidiki Jabate i y'a faamu ani Basegu ani Nayini y'a dɔnkili da ne y'a dɔnkili sɛbɛn k'a di Nayini ma a y'a dɔnkili da kɛlɛtigi Jabate ye bala fɔ ala ka hinɛ a la Basegu ye ngɔni ta Tumani Jabate Sidiki Jabate fa Tumani o ye Korata o ye musique kɛ o de kɛra ne ka premier film o premier film de ye prix sɔrɔ a musique tɔ bɛ n bolo yen n y'a don n ka fɛn dɔw la n y'a chanter kɛ ka tila ka musique gansan kɛ donc ne nin bɛɛ hali Sidiki tun y'a fɔ k'an bɛna clip dɔ kɛ tuguni ne nin bɛɛ b'a kɛ bɛɛ ye ne den ni mɔdenw ye musokɔrɔba bɛ bɛɛ ka bila la ni min mago bɛ musokɔrɔba la n'i y'a ye mɔgɔw bɛ tugu i kɔ potentialité dɔ de b'i la hali ni ne bɛ taa i ka tournage la i k'a fɔ contrat la nin wari nin est ce que a bɛ bɛn ma ne b'a fɔ i mana min di a bɛ bɛn ne ma ten mɔgɔ koliji bɛɛ tɛ s'i ma mɔgɔ koliji bɛɛ tɛ s'i ma i y'a mɛn mɔgɔw bɛ bonya kɛ ne ye hali ma tourner u ka fɛn na hali ne filɛ yɔrɔ min na bi kunnasini dɔ ye bonyaba kɛ ne ye miliyɔn joli bonya ka na di yan parce que n bɛ ka n ka doctorat thèse préparer n m'a wolo n'a ma bɔ dugu kelen na o bɛ sɔrɔ mun fɛ ŋaniya n'i ye wari ta k'a da i ɲɛ c'est pas bon e bɛ baara k'o tigi o wari la i y'a mɛn wari mana ban a b'aw kɔ don ɲɔgɔn ma parce que wari de y'aw uni i bɛ adamadenya bila ɲɛfɛ o dɔrɔn ni mɔgɔ nana ne ma an ka clip tourner n b'i bilasira n ka imagination na a kɛ tan o bɛ ɲa k'o fara i ta kan n'i sɔnna o don n'i sɔnna ka dɔ ta c'est bon n'i ma ta c'est bon n b'i ka clip kɛ mais n kɔni b'a f'i ye ne b'a fɛ k'an habiller nin ta parce que traditionnel ka di ne ye depuis ne fura dɔn ne bɛ traditionnel fɛ an ka Mali fini bɔ fini bamanan fini fila fini i b'a ta i b'a dilan ko ɲuman i b'a remonter ka ɲa i b'i sigi n'a ye i bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ la tubabuw ka festival de Cannes ne y'a kɛ 4 fois ka yɛlɛ tapis rouge kan nka an ka fini banna u taara nanzaraw ka fini ta Christian Dior ni fɛn ko ne k'a don a roba fa bɛ fofo ko ne t'a don ne ni Nakisi Savane anw fila si ma sɔn k'a don o siɲɛ filanan o y'a sɔrɔ an taara Afrique musow représenter o y'a sɔrɔ n denmuso yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan n'o ye Fatumata Jawara Siya mais an y'an ka farafin fini don mais u bɛ tugu i kɔ fɔ ɲɛgɛn kɔnɔ ni caméra ye tellement a ka d'u ye tubabuw faraw yɛrɛ t'a la anw ta in u b'o de nɔfɛ u y'a exploiter k'a exploiter a y'a tɔ sa an yɛrɛ k'an yɛrɛ ta fɛnw exploiter n'an b'a kɛ veste an k'a kɛ veste ye n'an b'a kɛ fɛn fɛn an k'a k'u ye ko di mɔgɔ tɛ tɛmɛ i yɛrɛ kan e yɛrɛ ɲɛ tɛ fimani na fimani kale e ɲumaɲumani ni mɔgɔ min taara k'i bɛ taa produit ta ko k'i yɛrɛ bilen i bɛ kɛ dɔnbagala fili ye kɔnɔ tɛ wara tɛ kɛ i yɛrɛ ye kɛ i yɛrɛ fɛ banna o ye tiɲɛ ye tante faamuyali sɔrɔ o la mais tante an fɛ ka dɔ sa e ka baara in yɛrɛ kɔnɔna la tante ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a la surtout a bɛ wuruli min yɛrɛ jouer dɔw t'a fɛ maliyɛn yɛrɛ t'a faamuya bon ne ye gɛlɛya fɔlɔ min sɔrɔ a kɛra falatɔ ye Chala Moana jouera a falatɔ la Fifi Dala Kuyate jouera la Mamo Sise réalisateur tun don ala ka hinɛ a la Djibril Kuyate grand réalisateur aussi olu de y'a tourné an y'a tourné Kayi ne ye juguya kɛ den dɔ Mamadi
tɔgɔ kun y'o ye Kayika den don u y'a di ne ma k'a masaw banna ko ne k'a ladon ne b'a ci ka taa pétrole san na yan'a ka na ne bɛ n denw bila ka dumuni kɛ a bɛ na a y'a sɔrɔ dumuni banna ne ye tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ o la o dun y'a sɔrɔ n bɛ émission kɛ télé la ka musow ladi ka cɛw ladi ka denmisɛnninw ladi film bɔlen dɔrɔn mɔgɔw ye n nɛni yɔrɔ bɛɛ la n'i bɛ baara in na nɛni ka k'i koliji ye a kun i fɛ i k'a bɛɛ kun parce que minnu t'a faamuya u b'i nɛni u b'i dɔgɔya fɛn bɛɛ bɛ f'i ma mais i ka baara kun de don i cɛ siri i ka baara kɔnɔ i bɛ taa ɲɛ u ye fɛn bɛɛ fɔ à l'époque an taara ka taa émission débat dɔ kɛ télé la k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ mɔgɔw ye ko ne yɛrɛ tɛ u ye ne kɔrɔfɔ munna tɛ e ye nin kɛ e mɔgɔ sɛbɛ e bɛ fɛn ɲumanw kɛ télé la i bɛ tila ka taa nin kɛ a fɔr'u ɲɛna ne yɛrɛ tɛ n b'a jouer de i bɛ rôle dɔ de incarner mɔgɔw k'a ye a bɛ komi wajulikɛla a b'i sigi ka wajuli kɛ ka kuranɛ kolonw ta k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a fɔ a da la an t'a fɔ an da la an b'a jouer yɛrɛ de zonya k'a jouer ka kɛ zongɛni i bɛ t'i dogo i b'a ta bɛɛ ɲɛ b'i la musojuguya k'a jouer ka juguya k'i sinamusodenw na n'i y'a jouer a ka ca ala fɛ minnu b'a la n'u y'a ye u jogo bɛ changer an fɛnɛ n y'o delila k'o fɔ Bubakari ka roi de Segu bannen na n k'an fɛnɛ ye wajulikɛla dɔw de ye mɔgɔw kana jigin an na n y'o gɛlɛya sɔrɔ o la mais hali ka famille kɔnɔna la i ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a kɔnɔ ah non n cɛ kun ye directeur photo ye ale de tun ye Hortem caméraman ka ɲɛmɔgɔ ye bon gɛlɛya si ma sɔrɔ a la famille la n fa fɛnɛ c'était un ancien combattant a ɲɛ yɛlɛla Europe kɛ bon mɔgɔ si bɛɛ kun kɔntalen don kɔrɔ fo ka na se bi ma n cɛ banna je suis veuve donc ni n ka denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn fɛ ni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ si tɛ n kɔrɔ fɔ au contraire sisan denmisɛnnin bɛɛ de bɛ fɛ ka don baara in na caméra son réalisation bɛɛ bɛ encourager fɛnɛ b'u encourager hali natɔ yan dɔ ye n wele o tilala conservatoire la k'a bɛ fɛ k'an sɔrɔ so fɛn dɔ b'a kɔnɔ ka kɛ donc gɛlɛya bɛ k'a la ni n'i cɛ n'aw tɛ ɲɔgɔn faamuya ne ka baara ye comédienne ye wali réalisation ɲɛfɔliw k'i cɛ ye a ka faamuya i ye min ye i n'i cɛ ka ɲɔgɔn ta baara in kɔnɔna na baara in kan i k'i ka baara gindo bɛɛ fa ye dogodogoli t'a la a bɛ ɲɔgɔn faamuya mais n'a tɛ ka baara in dɔn a t'i faamuya dɛ a bɛ bɔ a bɛ taa baara kɛ su a b'a kɛ tile a bɛ si dusukolo a tɛ kuru dɛ wajibi a ka keleya dɛ ɲɔgɔn faamuya baliya mais ɲɛfɔliw ka kɛ aw ka ɲɔgɔn faamuya awɔ mais tanti yɛrɛ nafa jumɛn sɔrɔ baara in yɛrɛ kɔnɔna la k'a ta daminɛ na fo ka na se bi ma i ye nafa jumɛn sɔrɔ baara in na ne ye mɔgɔw sɔrɔ tout le monde o de ye ne ka nafa ye sanu tɛ ne ka nafa ye wari tɛ ne ka nafa ye mɔgɔninfinw ni ne bɔra sisan ka taa kɛnɛ ma e ma ye n bɛ motonin kan mobili tun bɛ n bolo n terimuso italiyɛni dɔ ye wari bila ka na yan'o ka wari bila ka na n yɛrɛ tun ye mobili dɔ san yɛrɛ ye i y'a mɛn après denmisɛnninw y'a minɛ après ainsi de suite n taara italiyɛni dɔ ye wari di yan n nana n ye mobili dɔ san parce que n ye prix ba dɔ sɔrɔ après n y'o di n dɔgɔnin ma il était policier a banna présentement mobili tɛ n bolo ne tɛ ɲɛbɔ ka mobili ta ka da nin kan n'a dira ma n b'a fɛ ka ta ka da nin kan ko luxe non je ne suis pas ça i y'a mɛn moto ni min nana ni ye sisan moto taxi de don an ka caméraman ingénieur dɔ den don a hakili sigilen a bɛ se mobili boli la a ye an ka maaba dɔ kɔrɔmuso conduit fɔ saya i y'a mɛn a ba sigilen ni n mago b'a la ni n bɛ fɛ ka taxi ta n bɛ taxitigi wele a bɛ na n ta mais ni n bɛ fɛ ale ka taa n bila yɔrɔ la n b'a fɔ fiston na a bɛ n ta tout doucement ka taa n bila bonya kɔnɔ karama kɔnɔ mobili ko tɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye moto ko tɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye nɛgɛso ko tɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye i ka baara de bɛ kɛ fɛn ye ani i ka bonya ni ŋaniya c'est pas la voiture qui va faire l'homme de l'homme an bɛ taa Europe an bɛ taa ninnu bɛɛ la an bɛ don métro kɔnɔ ne ye n ka kalan kɛ Allemagne partie dɔ la Mercedes ba b'u bolo mais nɛgɛso b'u bolo des PDG u bɛ yɛlɛ nɛgɛso kan k'a boli ka taga i k'i yɛrɛ dɔn dɔrɔn de donc o yɔrɔ dɔrɔn de don ne ye mɔgɔninfinw sɔrɔ mɔgɔw bɛ ne bolo aw tɛ ne bolo nin yan n'i ye mɔden wele caméraman na a bɛ na bɛɛ ko tanti FC maman nationale i y'a mɛn
ne filɛ nin ni ye sotarama ta ne bɛ don sotarama kɔnɔ ma fisa ma n'i y'a ta a filɛ nin koyi muso min jouera ala yɛrɛ dɔn bugu fatɔ musonin ala filɛ nin i b'a sɔrɔ furalan bɛ dɔ bolo u b'o feere u b'a fɔ furalan minɛ i b'a sɔrɔ 200 bɛ dɔ bolo ni minɛ fɛn m'o ka di ni fɛn bɛɛ ye ni ne bɔra kɛnɛma la f'i ka jama ye denmisɛnninw bɛ cɛ minnu nana baarakɛdenya la Bamakɔ u caman bɛ cɛ ka taa ne ka du kɔnɔ ne bɛ n ka du kɔnɔ Kalabankura ka na so fɛn m'o ka girin ni sanu ni wari ye ne m'a f'i ye ko ne bonya dɔ sɔrɔ kun bonya belebele an tɛ bɔ dugu kelen na yɔrɔ si la parce que n bɛ ka thèse préparer dɔrɔn a ye machine ni fɛnw bɛɛ san ka na di yan miliyɔn joli kungo n m'a wolo mais fosi t'o sɔrɔ Kodi o ye nafa belebele o ye nafa belebele parce que je ne contrarie pas les gens qui disent u ye mobili jan u ye wari bon c'est bon garisɛgɛ ko don i y'a mɛn n ye mobili sala n ye du sala non n bɛ barika da Ala ye n bɛ n ka du kɔnɔ a kɛra fasoya ni fɛn fɛn ye n kɔni b'a kɔnɔ n bɛ n danbe la ni mago bɛ min na don min na ni Ala y'o nɔgɔya n b'o tobi n b'o dun ni mɔgɔw nana an b'a dun ɲɔgɔn fɛ c'est ça la vie parce que an tɛ to yan o nin bɛ ban tu es venu sur cette terre pour travailler et laisser des traces ne ka philosophie y'o ye i bɛ fɛn dɔ to i kɔfɛ don dɔ o bɛ f'i kɔfɛ o ye livre ko ye cogoya min na o ye cinéma ko ye ten n bɛ jeux minnu kɛla ni n tɛ yan don min na n'a y'a bɔ yala tanti de tun ye nin grand-mère de tun ye nin leçon minnu mana k'a kɔnɔ o bɛ tirer o ye tiɲɛ tanti yɛrɛ ye diɲɛ faamuya dɛ bon ne mɔden joli e fana bɛna diɲɛ faamuya parce que ne ɲɛ b'e la e ka kɛ ko e ye wɔkulɔni ye ah oui i y'o ye dɛ a n bɛna n sin da tanti sindano na a bɛ da la fo ka tɛmɛ a la ni Ala sɔnna a ma n bɛ sun de la bi an bɛ juma de la an t'a fɔ ka ɲinɛ Ala kɔ parce que e yɛrɛ ɲɛ b'i la nana n'i ye i bɛ mɔgɔ bonya tu es sobre i tɛ yɛrɛyɛrɛnci i tɛ fosi walayi bilayi ne mɔden n'i tor'o sira kan e bɛ yɛlɛ ka yɛlɛ Ala ko do minɛ ya Rabbi ama Ala k'i yɛlɛ Ala k'i yɛlɛ amina aw rabbi bɛɛ Ala k'aw bɛɛ yɛlɛ amina o rabbi tɛ taa muɲu ni sabali kɔ o tɛ taa ko to ɲɔgɔn ta la kɔ ka mɔgɔkɔrɔba lamɛn a k'i bilasira aw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn lamɛn nin man ɲi an b'o fɔ a ɲɔgɔn cɛ aw kɛlɛla a bɛ kɛlɛ bila ye ka bɛn siri ka tɛmɛ n'aw ka wale si tɛ to yan don dɔ bɛɛ bɛ taa voilà Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma san tanti an bɛna éducation kɔnɔna la oui san éducation ne fɛ ka dɔn réseau de y'a base yɛrɛ wa ne kɔni ma foyi faamuya ne fɛ k'i da don san éducation yɛrɛ la ko walawala ye bon ne mɔden réseaux sociaux ye dɔ de fara ko kan n'o tɛ a tiɲɛna a mɛnna ministère de la refondation y'an wele an taara baara la yen siɲɛ joli k'an ka segin kɔrɔlenw ma an k'a lajɛ kɔrɔlen min ka ɲi an k'o ta kura minnu bɛ yen k'o fara o kan kura minnu ka ɲi mais an ɲinɛna an jujɔnw kɔ dugu jɛra sɔgɔmada fɛ ne den kununa taa papa fo papa i ni sɔgɔma taa mama fo mama i ni sɔgɔma taa i kɔrɔkɛ fo i ni sɔgɔma o dabilala caman fɛ o dabilala du kɔnɔ fa tɛ bonya ba tɛ bonya kɔrɔ tɛ bonya du kɔnɔ sisan ne ka kɛ cɛ ye ne ye du denkɛ fɔlɔ ye ne dɔgɔkɛ bɛ yen ne ye moyen ba sɔrɔ ne dɔgɔkɛ ma moyen sɔrɔ ne bɛ n denw fisaya n dɔgɔkɛ denw ma du kɔnɔ parce que moyen bɛ ne bolo bi jɔn tɛ sini dɔn dɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw nata sɔrɔ yɛrɛfisayanciya o kɛlɛ o de ye tiɲɛni don éducation na i y'a mɛn o ye tiɲɛni don éducation na f'an ka kɔrɔlenw de lajɛ ka ɲɔgɔn bonyaw kɛ n'o kɛra sisan mɔgɔw tin bɛ don ɲɔgɔn na n'aw tin donna ɲɔgɔn na o ka di ni fɛn bɛɛ ye bonya b'o kɔnɔ ne bɛ n y'a fɔ sisan e den a bɛ du kɔnɔ a ye kojugu kɛ ne kumana fɛ ka tɛgɛ nɔrɔ a la ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ a taara fɛ e ɲɛna e bɛ bɔ ka n'i jɔ he mama ne b'i considérer ko i ye n bakɔrɔba de ye han ka na se n den ma tuguni
o b'a to mɔgɔ la den bɛ corriger wa a tɛ corriger hali n'i y'a den ye fagaliko la kɛnɛ ma n'i m'i miiri masa aramani ma i b'a to yen i t'a bɔ a la i y'a mɛn o de ye ko tiɲɛ ko tɔ bɛɛ pɔrɔkɔtɔra aw ka réseaux sociaux awɔ n b'a fɔ tan dɛ réseaux sociaux ko tɔ bɛɛ nana nɔɔni o la bɛɛ a kɛra ɲɔgɔn burujalan ye ɲɔgɔn lagosilan ye mɔgɔw bɛ wari di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn fɛn bon ko o y'a n'a wagati ye ko n'a wagati don i b'a sɔrɔ nin bɛɛ bɛna ban ni ala ye si di nin barow bɛ fɔ kɔfɛ i y'a mɛn mais hali n'i kɔrɔfɔra n'a jogo t'i la a jɔsi i tɔgɔ la i ka tɛmɛ parce que jugula mɔgɔ kɛra cogo cogo n'i bɛ ɲɛfɛ dɔw b'i kɔfɛ de minnu b'i kɔfɛ olu t'i ɲuman to parce que e bɛ cogoya ɲuman ni min na ta o man d'olu ye n'u sera k'i kɔrɔfɔ ka tile k'i kɔrɔfɔ hali e min filɛ nin don dɔ bɛ na o dɔw bɛ bila i kɔ i ye ɲɛna yɛrɛ gansan kama dɔw bɛ bila i kɔ parce que ala ye dancogo min d'i ma ala m'o dancogo d'olu ma o dun ye bɛɛ n'a dancogo de ye n'olu bilali kɔ o to yen a kɛ tan non c'est comme ça tu passes le chien aboie la caravane passe tante groupe ne dɛ o dɔw kɛ u ka si ka wo tɛmɛ i k'i ka baara kɛ kɛ ko ɲuman kɛ o y'u ka problème y'u bolo ala y'i da min kama i bɛ ko ye i k'i banba i ka kɛ sira ɲuman kan tiɲɛ sira kan sira ɲuman dɛ mais n'i bɛ sira jugu kan de i bɛ se ka k'u sago ye mais n'i bɛ sira ɲuman kan i tɛ k'u sago ye olu bɛ tila ka ban u ka wo la ka tila ka na tugu e nɔfɛ parce que i bɛ tiɲɛ kan masa aramani n'i bɛ tiɲɛ kan i bɛ jɛlenya kan u bɛ tila ka na voilà tanti faamuyali ba sɔrɔ o kuma ninnu kɔnɔna la a ka na décourager a ye continuer toujours a ka taa abonné Elba Production plateforme bɛɛ lajɛlen na olu n'a ɲɔgɔnna caman wa o t'a bannen dɛ a kana ɲinɛ ka cloche de notification digi pour que an ka ja dumanba ninnu a ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye k'olu sɔrɔ san tanti an bɛna le rubrique wɛrɛ la san i bɛ kelen ta nin na question de don ka kelen ta ça c'est comme un examen mais examen là dɛ ala honnêteté tanti mɔgɔ minnu tilennen tɛ u mɔgɔ ɲɔgɔn ye conseil jumɛn bɛ bolo ka di olu ma bon ni mɔgɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ma tilen ye a yira la a bɛ baara min kan ka kɛ a m'i tilen o yɔrɔ la i b'o baara ta k'o da ɲɛkɔrɔ k'a fɛsɛfɛsɛ karisa ne y'a fɔ ko e k'a kɛ tan e m'a kɛ tan e y'i gɔlɔn e taara kɛ tan est-ce que o ɲana e y'i gɔlɔn e y'a kɛ tan baara dun filɛ nin ye a bɛ ɲini ka na tiɲɛ wala a tiɲɛna nin tiɲɛni tɛ mago ɲa e ye a tɛ mago ɲa ne ye minnu b'an kɔfɛ a tɛ mago ɲa olu ye baarakɛda mɔgɔ a tɛ mago ɲa olu ye a y'a mɛn une fois deux fois trois fois a m'a mɛn i b'o baarakɛɲɔgɔnya bila kɛ i b'o bila kɛ mɔgɔ min t'a jɛya i ye o fɛjɛ man ɲi e b'i jɛya ye a t'a jɛya i ye o fɛjɛ man ɲi o fɛjɛ man ɲi n'i bɛ se k'a musalaha komi ala fana ye a fɔ k'an ka ɲɔgɔn musalaha n'i bɛ se k'a tigilamɔgɔ musalaha a musalaha ka sigi kɛ yanni don dɔ cɛ b'a musalaha sinon fosi tɛ honnêteté bɔ karisa tilennen karisa ma tilen non mɔgɔ jɛngɛnen ye zon ye mɔgɔ jɛngɛnen ye kalabanci ye a tigi t'a yɛrɛ fɛ a tɛ ala fɛ a t'a kira fɛ a t'a yɛrɛ fɛ parce que i b'a dɔn i bɛ jɛngɛli min na ye i bɛ taa jɔ a dingɛ kɔnɔ don dɔ ne tɛ wajulikɛla ye dɛ ne tɛ karamɔgɔ ye mais n si bɛ yɔrɔ min na n fana ye fɛn caman fana kalan mɔgɔ kɔrɔw kɔrɔ ok tanti faamuyali ba sɔrɔ olu fana kɔnɔna la mais tanti videoman ani acteur cinéma ani humoriste différence jumɛn b'olu ni ɲɔgɔn cɛ bon videoman a bɛ bon an tun b'a f'u ma de vidéaste dans le temps Souleymane Cissé festival de cinéma dɔ créé ko Ɲamina a faso dugu la a bɛ jeunes former 18 ans 20 ans a b'u former caméra la des vidéastes u bɛ taa mariage filmer u bɛ taa baptême filmer
u bɛ théâtre misɛnninw filmer an b'a f'o ma vidéaste i y'a mɛn olu ka baara y'o ye mais olu ka baara tun tɛ ka taa filmeli kɛ ka kuma olu ka baara tun t'o ye ka taga yɔrɔw filmer ka tila ka kuma la olu t'o kɛ mais sisan diɲɛ bɛ ka taa ɲɛ vidéastes yɛrɛ bɛ kuma u bɛ filmeli kɛ u bɛ kuma en même temps u bɛ kuma i y'a mɛn donc kow évoluera quoi i y'a mɛn o fana y'a dama baara ye mais n'i bɛ baara kɛ toujours a ɲini baara bɛ kɛ ni tabiya minnu ye k'olu fana dɔn kuma minnu kan ka fɔ i fɛ minnu man ka fɔ hali an yɛrɛ fɛ an kan k'olu dɔn parce que n'i bɛ kuma jama ye kuma bɛ kuma na o tɛ fɔ i fa filaw i ba filaw i mɔkɛ filaw mɔgɔ kalannenbaw bɛɛ bɛ k'i lamɛn i bɛ se ka don u gasi la kuma ye kalanfɛn de ye donc bɛɛ kan ka ɲini n bɛ kuma min bɔ n da la n'i y'a fɔ tan n ko a bɛ ɲa wa a tɛ ɲa wa répercussion bɛ na kɔfɛ wa a tɛ na wa a bɛ na n ka dugu la a bɛ na n ka jamana la wa a bɛ na n yɛrɛ la wa i b'o ɲini k'o dɔn o y'a dama baara ye i y'a mɛn bon minnu fana bɛ caméra ta ka film tourner olu fana ta bɛ yen olu b'u ta kɛ pièce de théâtre publicité film publicité institution a bɛ komi yɔrɔ dɔ k'a fɔ wari tɛ min k'a fɔ sisan a y'an ka publicité tourner Alba a ye na publicité tourner Alba mɔgɔw a bɛ na ka na tourner i y'a mɛn donc u bɛ se o la u bɛ se a cinéma na i y'a mɛn u bɛ se a pièce de théâtre la o fana y'o ye olu y'u spécialisé ka bɛn o ma olu ta tɛ ka i sigi ka commentaire kɛ mɔgɔw kan k'a fɔ ko jamana bɛ tan k'a kɛ tan wali ka commentaire kɛ mɔgɔ gansan dɔ kan parce que a tigi ye wari d'a ma olu ta t'o ye aw ka baara t'o ye aw ka baara ye ka publicité kɛ ka ko dilan ko ɲumanw ka yira mɔgɔw la mɔgɔw ka dɔn structure ka dɔn i y'a mɛn ni jus bɛ yen sisan jutigi ka na elle b'a la sisan nɔ aw k'a ka publicité k'o bɛɛ ka dɔn cinéma ka dilan mɔgɔw ka bilasira objectifs tɛ kelen ye i ko jumɛn wɛrɛ tuguni fɛ humoriste ka mɔgɔw ɲɛnajɛ humoristiya daminɛna jɔnw fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mon ami Gimba dont je viens de parler m'a fɔ hali sɔgɔmada in na a ye fɛn ci ma don o don sɔgɔma Gimba ni Michel Ousmane Sow grand metteur en scène ale de y'u kalan INA la olu ka kalan kɛ INA la olu ni Hélène ninnu bɛɛ ye kalan mais u nana kɛ humoriste ye après u bɛ mɔgɔw layɛlɛ Gimba ni Michel ala ka INA la u filani bɛ ɲɔgɔn kɔ n'i ye kelen ye dɔrɔn i bɛ kelen kun bɔ yen ka mɔgɔw layɛlɛ a daminɛ n'olu fɛ mɔgɔ wɛrɛw nana ɲɛ b'olu fɛ k'u tɔgɔ da Gimba yɛrɛ la i y'a mɛn u bɛ mɔgɔw layɛlɛ ko ninnu na u bɛ mɔgɔw bilasira ka na se anw den ninnu ma kɔsan fɛ les paracétamol et autres là i y'a mɛn donc mais il est comédien paracétamol on a joué dans beaucoup de films ensemble il joue bien a bɛ se humour fɛnɛ la dɔw ta ye caman ta ye dɔn ye i y'a mɛn tilaba fɛnɛ b'o cogoya la n ka denmisɛnninya fɛnɛ ye a bɛ mɔgɔw layɛlɛ i y'a mɛn aw bɛ caman dɔn aw ka génération de y'u ye minnu bɛ mɔgɔw layɛlɛ ka mɔgɔw layɛlɛ bonya kɔnɔ o de fɔra ka mɔgɔw layɛlɛ ladili kɔnɔ karama kɔnɔ mɔgɔw tɛ layɛlɛ nɛni kɔnɔ nɛni in de y'a la problème ye an ka denmisɛnninw sera ka nɛni in bɔ yen a tɛ danbe di mɔgɔ ma sinon bɛɛ n'a ka baara don voilà. Ok, faamuyaliba sɔrɔ olu la tanti mais tanti conseil jumɛn b'i bolo k'a di minnu bɛ fɛ ka taa cinéma kɛ conseil jumɛn b'i bolo k'a d'olu ma bon minnu bɛ fɛ ka cinéma kɛ ko gɛlɛn tɛ o a amour b'i dusukun yɔrɔ i bɛ to ka tugu mɔgɔw kɔ minnu ka baara don ka to ka t'u ka plateau la tournage la e b'a fɛ ka kɛ réalisateur ye to ka tugu réalisateur kɔ o fana b'i bilasira i y'a mɛn réalisateur ne ye tugura o kɔ a ka film bɛ ka kɛ a b'i bila dɔɔnin na k'i ka dɔɔnin fɛ i ye comédien ye a b'i bilasira i bɛ se ka dɔɔnin kɛ i ye comédien ye taa comédien tɔw kɔ min i jarabilen bɛ min na to ka tugu o tigi kɔ min ka di ye a bɛ minnu kɛ i b'o ladege so fɔ don la i bɛna a ladege kɛnɛ kan
donc mais ka muɲu ka sabali kana kɔrɔtɔ ni kɔrɔtɔra i bɛ sara jugu ta n bɛ fɛ ka kɛ comédien ye k'i filala ten ah non i bɛ kɛ comédien bo ye i b'a ɲɛɲini i bɛ fɛ ka kɛ réalisateur ye a lajɛ kosɛbɛ i k'i kalan n b'o kɔni fɔ olu ye awɔ. Ok tanti, mais tanti e yɛrɛ hakilina ye jumɛn an ka nin émission in sigili la? Ben ne ma nin émission in ɲɔgɔn kɛ fɔlɔ ne ye télé caman kɛ n bɛ se ka fɔ Mali télé a caman mais a ka ɲi a wulila ni hakili min ye n bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don aw la bɛn fɔlɔ k'o sinsin a kana jɔ ɲɔgɔn na a ye ɲɔgɔn bonya a ka ɲɔgɔn minɛ a ka ɲɔgɔn lamɛn a k'aw ka chef lamɛn fɛn fosi tɛ yen ni kunkolo t'a la kunkolo ye mun ye chef a ka chef bonya n'ale tɛ min dɔn don min na i bɛ nin i ma gɛrɛ a la karisa fɛn min nin tun kan ka kɛ tan ne ma sɔn k'a f'i ye yan fɛ de e ma sɔn k'a fɔ ne ani n kun y'a f'i ye n kun b'i lamaloya chef tɛ fɛn bɛɛ ye koyi an minnu bɛ kɛrɛfɛ aw de b'a ye ce travail là c'est un travail d'équipe ni nin tɛ a tɛ marcher ni soni tɛ a tɛ marcher ne tɛ a tɛ marcher a bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan donc n bɛ dugawu k'aw ye Ala k'aw banba Ala k'aw kulufa Ala kana'aw bafa Ala k'aw kɛ sanbalaɲɔ ye k'aw kɛ sanbalaɲɔ ye ka hɛrɛw caya aw ka dɔn k'aw dɔn k'aw dɔn n ye min fɔ n nalen na a ye filimu dilan a bɛ bila YouTube kan a ye filimu dilan a ka to k'a bila festivalw la festival baden bɛ organiser Mali la yan festival de film a b'a inscrit ni festival bɛ kɛ a b'a inscrit yan a b'a inscrit Côte d'Ivoire Lomé ta dɔ fana bɛna kɛ sisan a b'a inscrit réalisateur b'a garisɛgɛ sɔrɔ comédien b'a garisɛgɛ sɔrɔ meilleure caméra o fana b'a garisɛgɛ sɔrɔ meilleur son o b'a garisɛgɛ sɔrɔ i bɛ dɔn n'i ma bɔ i tɛ dɔn dɛ n'a ye fɛn kɛ k'a to YouTube bɛ ye mais a y'a bila ka taa festival la o ye sanni feere ye a bɛ komi foire kɛ yɔrɔ mɔgɔw bɛ taa foire la gansan tɛ dɛ mɔgɔw tɛ bɔ Maroc ni yɔrɔbaw la ka na foire la Febac la gansan tɛ o u ka produit bɛ dɔn u bɛ dɔn yan mɔgɔw b'u dɔn relation bɛ tissé n'aw yɛrɛ fana ka film taara festival la a bɛ dɔn wa aw tɛ dɔn donc c'est ce que je vous donne comme conseil n b'aw fo a ye ne Fatumata wele a diyara ne ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn Ala ka hɛrɛ k'aw bɛɛ ye Ala ka jigiw ma fa vraiment Ala k'a to n kɔnɔ n b'aw ka bila la. Ok, merci tanti. Merci. San émission kɔni na s'a banro ma tanti. Kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ an filɛkɛ jamaw ye ani i yɛrɛ kanubagaw ɲɛna ani baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. Bon ne ni bɛɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne n'aw ma baara kɛ ni ye sisan donc ne b'a fɔ fɛn fɛn ye ja kanu ja baarakɛlaw kanu caméraman technicien son script a bɛɛ lajɛlen kumakɛla ne b'a fɔ aw ye ja dilanlaw bɛ baaraba de la baara lankolon tɛ kunkolontan tɛ se ka ja dilan kɛ lagalagatɔ dangaden tɛ se ka i sigi ka animation kɛ dangaden tɛ se ni fɛn t'i kunkolo la n'i ma bilasira ka ɲa i bɛ taa turu a kun kan a ka mɔgɔw aw fɛnɛ k'olu ladon anw bɛ kuma aw ye aw fɛnɛ k'an ladon bari n'aw tɛ an tɛ kuma o kuma an b'a ɲini aw fɛ sanga ni wagati bɛɛ ni émission min ni denmuso b'a kɛ n mɔdenmuso b'a kɛ kuma bɛɛ a n'a cakɛɲɔgɔn a k'a matarafa publicité bɛ k'a kɔnɔ yarɔ o y'a dan ye dɛ O y'a dan ye kosɛbɛ. Elba Ala k'aw ka fɔta n'aw ka kɛtaw kun ɲɔgɔn na a ka ɲɛmɔgɔw bonya a ka ɲɔgɔn bonya n'o kɛra baara bɛ ɲa aw nana a ma mɛn dɛ n bɛ dugawu kɛ Ala k'aw kɛ sanbalajɔn ye ka na ɲɔ tɔw kɔfɛ ka ɲɔ tɔw dan ni Ala ye si de a bɛ fɔ o n bɛ da o ma n bɛ bɔ kuma na. Ok tanti sisan kɔni an bɛna émission bila pewu émission kɔni sera a banyɔrɔ yɛrɛ ma ne yɛrɛ bɛ n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo Merci. n bɛ tanti yɛrɛ fo kosɛbɛ i nana an ka émission na vraiment a diyara n ye kojugu donc an b'a fɔ
aw k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma à la semaine prochaine inchallah ciao ciao bye bisous.